إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد أخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. We seek from Allah Azza wa Jal that we are alhamdulillah بخير وفي الصحة والعافية in all elements and all aspects of our life, inshallah. No. Okay. Spiritually, physically, mentally, and even financially perhaps. Now. Now. Okay, kita semua sihat walafiat dari segi keimanan kita, dari segi fizik kita, dari segi akal kita, dan dari segi financial kita, iaitu keuangan kita. Iaitu janganlah Allah menguji kita dalam mana-mana aspek daripada kehidupan kita ini dengan sesuatu yang melebihi daripada apa yang menjadi kemampuan kita. Dan janganlah Allah Azza wa Jal mengambil kira akan kita jikalau kita tersilap, terlupa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau take us accountable terhadap perkara-perkara yang kita salah atau kita terlupa. Kerana memang yang namanya manusia ni mahallul khata' wan nisyan. Manusia ni adalah tempat salah dan lupa. Dan kita tak boleh nafikan bahawasanya kita akan salah. Kerana apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam tu adalah membuat kesilapan. Semua akan buat kesilapan. Tak kira. Silap dengan Allah, silap dengan manusia, silap dengan diri kita sendiri. Benda yang kita regret in our life. Kan? Semua orang akan buat silap, semua orang akan buat salah. Tetapi, apakah we just sweep it under the rug? As though that it never happened? Tak. Tapi, khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik yang buat salah, sebaik-baik yang buat silap adalah mereka yang bertaubat. Iaitu mereka yang repent, mereka yang kembali kepada Allah. Pintu Allah tidak pernah tertutup sama sekali untuk senantiasa kita kembali kepadanya. Kita memang buat salah, kita memang buat silap. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Karena ada orang-orang yang di luar sana, mereka merasa berputus asa.
dah lah, aku dah memang macam gini, buat salah silap macam gini, might as well whack everything. Alang-alang celup perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Dah terlanjur buat, might as well all out sekali. Tak. Jangan berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Kita selalu harus memiliki harapan untuk kembali kepadanya, kerana pintu Allah tidak pernah tertutup. Yang ada kita yang tutup pintu itu sendiri. Tapi pintu Allah tidak pernah tertutup. Jadi sama-sama selalu, senantiasa kita istighfar, kita repent, kita taubat, kita kembali kepada Allah hari-hari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sehari beliau akan beristighfar paling sedikit 70 kali. 70 to 100 times. Minimum. Cuba kita amalkan. Kita jadikan sebagai amalan. Iaitu kita beristighfar, especially tengah dalam masa-masa kosong yang kita tengah termenung. Kod-kod dekat traffic light kan, dengan lampu merah, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sementara tunggu lampu hijau. Apa-apa benda lah. Kita tengah queue dekat ATM ke, nak ambil duit. Kita tengah tunggu number dekat poliklinik. Apa-apa masa pun lah kan. Isikan dengan istighfar. Dan isikan dengan hamdalah, iaitu bersyukur. Alhamdulillah. Masa antum naik motor tu, masa antum naik basikal tu, masa antum naik kereta tu, masa tengah driving tu kan, betul-betul punya Alhamdulillah, ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku kenikmatan-kenikmatan yang ada ni. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada, bukan merungut dengan apa yang kita tak ada. Jangan merungut dengan apa yang kita tak ada. Benda yang kita tak ada, kita merungut, kita komplain. Akhirnya kita yang akan stress out sendiri. Tapi kalau kita ada that sense of contentment, ya, dalam bahasa Arab dipanggil dengan al-qana'ah. Al-qana'ah ni apa? Al-qana'ah ni maknanya adalah ar-ridha bil qalil, iaitu redha dengan yang sedikit. Redha dengan yang sedikit. Al-qana'ah. Kita kalau ada sifat qana'ah dalam hati kita, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya di atas muka bumi ni. Kerana walaupun dengan $10, dia akan merasakan blessed and merasakan as though dialah orang paling kaya. And berapa ramai orang di luar sana yang cuma ada $1 je. Dia ada $10. Dia happy. Dia happy sangat. Alhamdulillah, ya Allah, aku ada $10. Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Qana'ah. But it only falls under materialistic things kan? Benda-benda dunia. Maksud possessions. Tapi bukan benda duniawi. But bukan like dengan cara so-called macam sifat, karakteristik macam mungkin ada ala aku tak, I'm not generous tak lah. No, aku memang tak generous. So, you are satisfied. No. That kind of so, qana'ah is in the worldly affairs. Dalam perkara dunia, kita tanamkan sifat qana'ah. Iaitu, redha dengan yang sedikit. Tapi, dalam perkara akhirat, dalam perkara the hereafter, kita kena ada rasa tamak. Kita kena rakus, gelojoh, greedy. You want to do more. Why? Because Allah said, fastabiqul khairat. And race and compete to goodness. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. So, sebab tu, dalam wazid perang Tabuk, Umar bin Khattab radhiyallahu an came with half of his wealth. Kejap lagi, Abu Bakar datang with all of his wealth. Dia bagi untuk fisabilillah. So, kita compete with each other dalam goodness. Soft nombor 1 pun patutnya kena berebut. Kalau nak solat dekat soft pertama tu, kena berebut. Bukan silakan, tak. Berebut. Kalau tiba-tiba ada 1-0, orang dah
ke tepi ada 1-0. Pergi depan, cepat-cepat. Jangan, kalau orang sebelah pun macam tergini-gini, kita pergi depan. Itu janganlah. Jangan sampai nah, tapi kita compete. Tapi orang kita tak. Silakan. Selalunya lah. Tak apa. Kita kena compete. Dalam benda akhirat, nak kena compete. Fastabiqul khairat, dengan Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhanmu dan ke syurga. Itu kita nak kena compete, kita nak without being boastful. Maksudnya we keep it ourselves, keep it between us and Allah. Tak perlu bila kita buat benda lebih tu, kita nak pergi showcase dekat semua orang. Nak display dekat dunia yang kita dah buat such and such. Itu janganlah. Okay, jadi sama-sama, alhamdulillah di musim hujan ni di Singapura, bulan Disember, ini adalah detik-detik yang bagus kerana nuzulul matar, turunnya hujan adalah di antara waktu-waktu yang mustajabud doa. Doa tu mustajab. So imagine kalau kita ada a pile up of waktu yang mustajab. Maksudnya apa tau? Dah lah hari Jumaat, lepas asar, hujan pula tu, musafir, contohnya kan. Itu dia punya factors, elements of mustajab tu sangat tinggi. Pasal tu semua adalah factors of mustajab. Hari Jumaat, waktu antara lepas asar sampai maghrib, waktu turun hujan, musafir, mazlum, orang yang terzalimi. Lepas tu dah tu semua kan. Apa tau? Kita minta mak kita doakan kita. Wah. Itu yang kira dah, the pinnacle. The pinnacle is where doa seorang ibu kepada anaknya tu mustajab. Tapi ramai tak ibu-ibu yang doakan untuk anak-anak walaupun anak-anak tak minta? Ada yang kat sebelah jawab ramai. Ya Ustaz, tapi kalau dah tak ada mak, minta mak mertua boleh tak? Sama tak? Kalau tak ada mak, cari mak baru. Tak. Of course, definitely mak mertua boleh. And also, mereka yang equivalent to our mothers are actually our maternal aunties. Meaning to say, our mothers, sisters. Itu adalah umpama mak kita. Siapa yang di luar sana, maknya telah meninggal dunia, maka berkhidmatlah kepada adik-beradik perempuan mak dia. Sisters of their mothers. So your mom's older sister, younger sister, doesn't matter. Because they are equivalent to your mom. And Nabi SAW dicatatkan beliau berkhidmat kepada adik-beradik ibunya, iaitu Aminah. He will give them hadiah. So if you meet your maternal aunties, then you ought to hug them, kiss them, you know? Like how you would treat your mom. With love and care, compassion. Bukan kata paternal aunties tak perlu, paternal aunties boleh. Tapi maternal aunties lebih penting lagi. Pasal kalau seseorang tu meninggal, anak dia tu kan disusukan oleh ibunya, betul? Tapi kalau maknya tak ada, maka yang patut untuk menyusukan bayi tu adalah adik-beradik mak dia. Adik-beradik perempuan mak dia, bukan adik-beradik perempuan bapak dia. Yang layak. Yang lebih layak for what is called as the al-hadana. Al-hadana is the care during infancy. Maka adik-beradik mak yang perempuan yang susukan bayi tersebut, bukan adik-beradik perempuan bapa. Dan apa peranan adik-beradik bapa? Peranan adik-beradik bapa ada. The man
the paternal uncles support financially. Paternal uncles, bapa punya adik-beradik lelaki, will represent the father in terms of nafkah. As how a father nak kena nafkah. So kalau father not in the picture, the father of the father, which is the grandfather, father's father, or father's brothers, come in nafkah. But when it comes to care, then it's mother and mother's side. Okay? Maka, siapa yang tak ada mak kat sana, berkhidmatlah kepada adik-beradik mak. Dan siapa yang ada mak di luar sana, cherish your mother. Nah, cherish your mother. Berapa ramai orang lain, how they wish they are in your spot, that they have mothers like you. Mereka yang dah kehilangan ibunya, mereka berharap sekiranya mereka masih ada mak macam awak yang masih ada mak. Tapi berapa ramai pula yang ada mak tapi taking things for granted and being complacent terhadap ibu dia, iaitu tidak berkhidmat selayaknya dan sepatutnya. Lagi-lagi yang muda-muda. Yang muda-muda ni, the youngsters, bukan dorang lah, kita semua ada tabiat apa tau, yang youngsters ni, yang masa muda kan. Balik rumah, terus masuk bilik, kan? Duduk kat bilik, lepak kat bilik. Lepas tu, time makan, keluar, lepas tu masuk bilik. Lepas tu nanti keluar dengan kawan. Keluar dengan kawan. Lepak dengan kawan, spend time dengan kawan lagi lama daripada spend time dengan mak sendiri. Dia ada phase, ada fasa-fasa. Yes, nanti masa dia dah mula berumah tangga, mula berumur, dia akan start kembali kepada mak dia semula. But then, we can never take risk. Kita tak tahu kalau kita sempat untuk berumah tangga, sempat untuk berganjak dewasa, yang kemudian memiliki kesadaran untuk kembali khidmat kepada ibu kita. Kita tak tahu. Jadi from now, dari sekarang, jangan pernah ambil ringan. Bawa mak pergi dating. Bawa mak pergi dating. Keluar, pergi lunch berdua, dinner berdua. Without the wife, without the children. Just berdua je. Boleh? Pergi dating dengan mak. Ramai orang dekat luar, especially the youngsters yang belum kahwin tau. Yang belum kahwin ni wah, dia punya angan-angan tinggi tau. Firstly, nak kena ta'aruf kan. Lepas ta'aruf nanti kalau zaujana macam gini, kemudian nanti anak-anak make sure anak-anak nak ajar dia Fatihah, Alif Bata, 1 2 3, ABC. Dia nak kena better dari anak, and mereka akan mendapatkan tarbiyah. Mendapatkan tarbiyah lebih daripada tarbiyahnya my parents towards me, dia cakap. We can never claim that we love our children more than how our parents love us. We can never claim that. We can never come out with a statement where we say, I love my children more than how my parents love me. Kita tak akan mampu cakap tu. Kenapa? Because all parents love their children. So, berapa banyaklah awak sayang anak awak yang ada sekarang, itulah sayangnya parents awak terhadap awak. Whether awak nampak ke tak nampak, awak rasa ke tak rasa, awak realize ke tak realize, tapi berapa banyaklah awak sayang anak awak, itulah parents awak sayang awak. And for the youngsters yang belum kahwin, even worse, apa yang awak dream of, itu cuma baru angan-angan, baru impian. Sedangkan awak punya parents dah ada reality, dah ada awak. It's a fact already. For you, it's still just a dream. Kan? Jangan kata nak sayang anak. Mak kepada anak-anak tu pun belum jumpa lagi. Kan? Zaujah pun belum ada. Jadi itu baru angan-angan. Tapi parents awak dah ada awak.
reality. So awak jangan nak konon, oh nanti anak aku macam gini, anak aku macam gitu. Be that anak first to your children, to your parents. Then you will get children where your children are actually your reflection. Your children, they are going to be your reflection. How you were towards your parents is exactly how your children are going to be towards you. Tak ada beza. Takkan ada beza. Because children see, children do. Mereka nampak awak, apa yang awak buat, itulah yang mereka mimik, mereka duplicate, mereka copy. Kalau awak tunjuk A, mereka akan buat A terhadap awak. Kalau awak tunjuk Z, mereka akan buat Z terhadap awak. So awak jangan ingat, oh tak, anak saya akan lain. Anak saya akan gitu, anak saya akan gini. Tak. It's how we were towards our parents that will determine how our children are going to be towards us. So, renung-renungkanlah, insyaAllah. Baik, ahibai azanillahu iyyakum jami'an. Dalam fasal yang ke-16, di mana kita berbicara tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama berkongsi akan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Sekarang ini kita akan masuk ke dalam dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa daripada dalil ini yang telah sama-sama kita kongsikan kemarin. Tapi kita akan recap insya-Allah sedikit sebanyak. Perintah qala al-muallif rahimahullahu taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan hal itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kemarin berdasarkan apa yang telah sama-sama kita kongsikan, iaitu tingkat kemungkaran tangan atau kuasa. Kuasa ni means authority. Kemudian kita ada lisan, iaitu advice dengan lidah, dan kemudian kita ada hati. Iaitu kalau kita tak mampu semua, kita mengingkari dan membenci dengan hati kita. Kalau antum perhatikan, ahibai azani Allahu yakum jami'an, di sini daripada 1, 2, 3 ini, kita dapati bahawasanya ini adalah di antara dalil bahawasanya iman itu adalah 3 ni. Apa definisi iman? Al-i'tiqadu bil qalb, wal nutq bil lisan, wal amalu bil jawarih, atau amalu bil arkan. Wa yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Yang namanya iman adalah iktikad dengan hati, ucapan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, iaitu Allah, dan ia akan berkurang dengan ketaatan kepada Asy-Syaitan. Dan kalau kita lihat di sini, tangan, lisan, hati, kemudian last sekali Nabi bersabda, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dan itulah selemah-lemah iman. Berarti, dengan tangan itu adalah iman, dengan lisan itu adalah iman, dengan hati itu adalah iman. Dan itulah sebabnya kenapa Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah memasukkan perkara amar ma'ruf nahi munkar di dalam bab al-iman, bab akidah. Dia bukan bab fiqh, dia bukan bab akhlak, tetapi bab akidah. Theology, our creed, our faith, the foundation, the asas of everything. Nabi SAW juga bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, atau la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min, thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Kamu semua benar-benar wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Atau
Okey, kalau misalnya tak buat, Allah akan menimpakan siksa kepada kamu semua. Lalu kamu berdoa kepada Allah, namun doa kamu tidak dimakbulkan. Allahul musta'an. Pengkhabaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nombor 3 tadi perintah Rasul. Kemudian yang keempat ni pengkhabaran daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min qaumin amalu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru an yunkara alaihim falam yaf'alu illa yushiku an ya'ammahumullahu bi'adzabin min indih." Allahul musta'an. Tidaklah suatu kaum yang mengerjakan maksiat, padahal pada kaum tersebut ada orang yang mampu mencegah maksiat tersebut, tetapi dia tidak mencegahnya, kecuali Allah akan memberikan siksa kepada mereka secara keseluruhan. Yang buat maksiat dengan yang tak buat maksiat, semua sekali kena. Pasal apa? Pasal yang tak buat maksiat tak pernah tegur kepada yang buat maksiat. Tak pernah amar ma'ruf nahi munkar kepada yang buat maksiat. Maka ya'ummahumullah, iaitu mereka akan diazab secara keseluruhan. Juga dalam sabda Nabi SAW kepada Abu Tha'lab al-Khushani, ketika dia bertanya kepada beliau tentang tafsir firman Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, iaitu orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah, petunjuk, iaitu taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi dia minta tafsir la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, Al-Maidah 105. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dengan mengatakan, ya Tha'laba, mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, fa idza ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'thara wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bi nafsik wa da' 'anka al-'awam inna min wara'ikum fitnatan katqit'il layl al-mudlim للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. قيل بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai Tha'labah, tafsir kepada Maidah 105 tadi, suruhlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Apabila kamu telah melihat, tengok apabila kamu telah melihat bermaharajalelanya ketamakan, bermaharajalela ni maksudnya meluas dan menyebar. Itu maharajalela. Ketika kamu lihat tersebar ketamakan, hawa nafsu sudah diikuti, dunia lebih diutamakan, dan kagumnya setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah kamu berpegang pada dirimu sendiri dan tinggalkanlah orang-orang awam, maksudnya orang-orang yang melakukan perkara tadi. Kerana sesungguhnya di belakang kamu ada fitnah-fitnah seperti waktu malam yang pekat. Bagi orang yang berpegang teguh dalam menyuruh pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, so for individuals who exist amongst those kind of people, bagi orang yang berpegang teguh dalam amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang telah kamu lakukan, akan mendapat pahala 50 kali ganda daripada pahala kamu. So at that point of time, bila mana ada yang buat amar ma'ruf nahi munkar, maka mendapatkan multiplication of 50 times. Maka ada yang bertanya, adakah 50 orang dari mereka, wahai Rasulullah, iaitu adakah 50 pahala orang seperti mereka? Karena fadilat kita ni, fadilat yang tak sampai kepada tahap fadilat para sahabat lah. Para sahabat lebih tinggi iman mereka, derajat mereka, pahala mereka dan seterusnya. Rasulullah menjawab, tidak, tetapi 50 daripada kamu. Maksudnya orang yang amar ma'ruf nahi munkar, ketika mana keadaan fitnah yang begitu bergejolak, mereka akan mendapat 50 kali lipat pahala, bukan seperti pahala orang di antara mereka, tetapi seperti 50 orang sahabat.
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Tidak, tetapi 50 orang daripada kamu. Karena apa? Kerana kamu mendapatkan para penolong dalam melakukan kebaikan, sedangkan mereka tidak mendapatkan penolong dalam melakukan kebaikan. Kira para sahabat pada ketika itu, mereka kalau amar ma'ruf nahi mungkar pun dapat pahala. Tapi tak ada multiplication. Kemudian Nabi sebutkan akan datang zaman di mana fitnah bergejolak, yang mana orang secara umumnya semua melakukan fitnah tersebut. Semua tamak, semua ikut hawa nafsu, semua berbangga dengan pendapat sendiri, not open to the views of others. Dia merasakan dia lah paling betul. Dia nak orang dengar cakap dia, tapi dia tak nak dengar cakap orang. Sepertinya pendapat dia hanyalah yang paling bagus dan berbangga dengan pendapat sendiri. Bermaharajalela semua. Bila datang masa tu, kemudian ada segelintir dari manusia pada ketika itu yang mana mereka masih saja melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka mendapatkan 50 kali lipat pahala. Jadi ada yang sahabat tanya, ya Rasulullah, kira such privilege for them. Pasal engkau sebut tentang mereka, kau tak sebut tentang kita lah. So, diorang ni kira 50 kali lipat pahala orang di antara diorang lah. Macam itu kan. Amongst them lah. Rasulullah said, no. Bahkan 50 kali lipat pahala equivalent to your kind of pahala. You, oh sahabat. Why? Because you all live in the time ada penolong. Iaitu, I'm around. I live amongst you. So, kalau you all amar ma'ruf nahi mungkar pun, it goes without saying. It's self-explanatory. Why? Because Rasulullah backup kat belakang. Dan ada backup kat belakang. Ada Abang Long. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Anything, just, Nabi yang suruh. Tapi mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan mereka tidak ada penolong di belakang mereka. Tapi mereka masih saja amar ma'ruf nahi mungkar. Meaning to say they are risking their own self-being, their own welfare. They know that they are going to be prone to being hated by the people. People will isolate them, dislike them, dan seterusnya. Dia ni step baik, step soleh, step alim. Kan? Tak payahlah, alamak. Ustaz dah datang lah. Macam itu kan. Ustaz datang lah. Bila dengan kawan-kawan kan, duduk. Maka, orang-orang tersebut tak ada backup. Tak ada backup. Tapi sahabat Nabi SAW, mereka ada Rasulullah SAW. Jadi, umat yang mutakhir ni, umat yang terkebelakang, generation yang terkebelakang ni, dia ada virtues dia juga. Ada dia punya virtues, ada dia punya fadilat. Anda tahu kita semua, ramai di antara kita, kalaulah aku dapat jadi sahabat Nabi kan best. SAW. Kan, hidup zaman Nabi. Wah, jadi penolong Nabi. Bantu Nabi, apa Nabi nak buat. Agak-agak kita boleh, get to the standard of the sahabat tak? In fulfilling the khidmat to Islam and to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak agak-agak? Amin ya Rab. Kalau agaknya seseorang di antara kita yang nak melamar sahabiat, iaitu kalangan wanita dari para sahabat, agaknya tak lepas pun. Dia tengok kita, padahal kalangan perempuan ni, sahabiat, perempuan-perempuan sahabat kan. Dia tengok, hantar nak melamar lah. Anta abdi. You my slave, boy. Tak tahu kita boleh sampai standard apa pun. Na'udzubillah kalau, na'udzubillah. Kita time zaman Nabi agaknya standard munafikin. Kan? Na'udzubillah.
kita berangan-angan besar. Oh, nak jadi macam Umar bin Khattab, nak jadi macam Ali bin Abi Talib, nak jadi macam Khalid bin Walid. Tapi bila kita diizinkan lah kan hidup zaman tu, apalah standard kita, kita tak tahu. Dengan apa yang kita ada sekarang ni kan. Kita adalah kaum yang buat sedikit tapi mengharapkan balasan yang banyak. Sedangkan para sahabat, mereka buat banyak. Tapi mereka risau bahawasanya apa yang mereka buat tu tak cukup. Sahabat menangis-nangis. Baru diorang buat banyak. Dan adalah mereka, dengan banyaknya amalan mereka, mereka risau mereka tak masuk syurga. Sedangkan kita dengan amalan kita yang sedikit, kita merasakan, oh aku confirm Jannatul Firdaus. Baru buat sikit tau. Korang macam berapa banyak punya contribution dia dah buat untuk Islam. Padahal masuk solat jemaah masbuk je. Lambat. Dapat tasyahud. Kan? Tasyahud, imam dia tasyahud akhir, dapat masuk. Lepas tu keluar masjid. Wah, aku solat jemaah. Mana punya power kan? Kira habis dia nak sedapkan diri dia, at least aku pergi jemaah lah. Yang lain ada yang tak pergi jemaah pun. Sedapkan diri dia. Nah, lepas tu, oh ada yang lagi tak solat pun. At least aku solat. Dalam perkara akhirat, kita jangan compare dengan yang lebih bawah. Kita compare dengan yang lebih atas. Kita tak muskil ke? Macam mana si muazzin ni hari-hari dia boleh azan on time kat masjid? Kan? Kita kalau jadi muazzin habis. Waktu solat pun tengah langgang ni. Macam mana muazzin boleh konsisten azan on time? Kadang imam yang lebih lambat dari muazzin. Tunggu imam tak sampai-sampai. At last makmum pergi depan Imam jadi makmum. Tapi muazzin, Masya Allah. I think it's the amanah, it's the drive yang, drive them to go there. Kalau antum nak challenge, antum try challenge muazzin lah. Tengok boleh sampai masjid sebelum muazzin tak? That's the challenge. Kalau nak challenge someone, challenge the muazzin. Tengok boleh tak? Kan? Whatever it takes lah. Then, you might wanna, saya nak register, apply jadi siap masjid. Siap masjid, jadi takmir masjid. Jadi noja masjid. Lepas tu, saya minta keizinan nak tinggal kat masjid. InsyaAllah. Lead a humble life. Allahumma barik. The dream. Allahumma barik. Maka para sahabat, mereka ada fadilat mereka. Okay, sekarang ni kita dah merasa down lah kan. Kita pun merasa sedih. Apalah kita banding dengan para sahabat. Tapi, hadis tadi menunjukkan ada fadilat orang yang merupakan zaman yang bukan sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, jangan kata pahala sahabat, 50 kali pahalanya sahabat kita boleh dapat. Kalau kita buat benda ni. Pasal apa? Pasal mereka buat ketika mana ada ease, ada kemudahan untuk buat amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan zaman kita nak buat amar ma'ruf nahi munkar tu susah. Sebab tu pahala dia lebih banyak. Dan juga ana nak kongsilah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kira untuk nak sedapkan hati kita semualah. Kan? Orang-orang yang tak dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua cinta Nabi, sayang Nabi, tapi tak dapat jumpa Nabi. Nak buat macam mana? Kita terima takdir yang Allah dah tetapkan untuk kita. Kita dilahirkan zaman 90-an, 2000-an, kan? Suatu ketika Nabi SAW duduk, kemudian bersabda, waditu an uqabila ikhwani. Beliau bersabda, beliau mengatakan, aku teringin, berharap sangat aku dapat berjumpa dengan ikhwanku, para ikhwah. And then the sahabat semua kira macam, ya Rasulullah, what are you talking about? Aren't we your ikhwah, yani? Aren't we your brothers? Bukankah kita ni saudaramu? Bukankah kita ni brothersmu?
Bukankah kita ni ikhwahmu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum ashabi. Kalian ni semua adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan ikhwan-ikhwanku adalah mereka yang datang di zaman setelah aku. Untuk kalian, wahai para sahabat, untuk kalian beriman kepada aku, itu adalah perkara yang mudah. Karena kalian menyaksikan aku, kalian menyaksikan turunnya wahyu, kalian dapat melihat mukjizat, kalian ikut perang dengan aku, semua benda korang buat dengan aku, it's easy, you know. Tapi saudara-saudaraku, my brothers, my ikhwah, adalah mereka yang mereka tak pernah jumpa aku, tapi mereka beriman kepada aku. Tak pernah jumpa Nabi SAW. Tak nampak mujizat. Tapi masih beriman kepada aku. Kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana engkau ya Rasulullah dapat mengetahui siapakah di antara your brothers, your ikhwah yang kau sebut di umat terakhir nanti? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada mereka, beliau bersabda, bukankah jikalau seseorang di antara kalian memiliki segembala kuda, yang mana jikalau ada tanda pada kuda tersebut, dia tahu mana kuda dia berbanding dengan apa yang bukan kuda dia. Maka mereka menjawab, ya, bala ya Rasulullah. Rasul menjawab, aku tahu siapa di kalangan umatku daripada bekas wuduk yang ada pada mereka. Ada tanda, ada trademark di wajah mereka, yang mana itu akan menjadi tanda bahawasanya dia adalah ikhwah Rasulullah SAW di akhir zaman kelak, di hari kiamat. Disebutkan juga dalam asar, ditanya, ayyu imanin afdal? Iman manakah yang paling bagus? Atau iman siapakah yang paling bagus? Ada yang jawab, al-malaika, malaikat. Dijawab, malaikat mereka inda rabbihim, mereka di sisi Tuhan mereka. Bagaimana mungkin mereka tak beriman? Macam mana boleh diorang tak beriman sedangkan mereka di sisi Allah? So there's nothing special about it. Maka ditanya lagi, ayu imanin afdal? Iman apakah yang paling bagus? Dijawab, imannya al-anbiya wal mursalin. Imannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, mereka mendapatkan wahyu. Bagaimana mungkin mereka tak beriman? Ketika datang suatu benda mukjizat, suatu benda yang al-khariq adil ada, suatu yang luar daripada kebiasaan manusia. It's not ordinary but non-ordinary or extraordinary. Benda yang berlaku. Bagaimana mungkin mereka tak beriman? Ditanya lagi, ayu imanin afdal? Iman apakah yang paling afdal? Oh, imanus sahaba, imannya para sahabat. Mereka hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan wahyu bagaimana diturunkan. Mereka menjadi bukti wujudnya mukjizat. Mereka hidup dengan Nabi, perang, berganding bahu, berpimpin tangan. Bagaimana mungkin mereka tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-Sadiqul Amin, the trustworthy one. Maka ditanya lagi, ayyu imanin afdal? Iman apakah atau iman siapakah yang paling mulia? Iaitu unasun yajiduna awraq fayu'minun. Segolongan manusia yang mereka mendapati tulisan-tulisan di atas
kertas. Lantas mereka beriman dengan Quran itu. Mereka beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan semua para nabi dan rasul, semua kitab, takdir, hari kiamat. Semua mereka beriman dengannya. Padahal mereka tidak pernah berada di sisi Allah, tidak pernah mendapatkan wahyu, tidak pernah tinggal sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka masih beriman kepada Allah dan Rasul. Maka beruntunglah bila mana kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Nabi SAW rindu nak jumpa kita. Bukan kata kita rindu nak jumpa Nabi, Nabi yang rindu nak jumpa kita. Cumanya soalannya sekarang, apakah rindunya Nabi nak jumpa kita tu lebih, atau rindunya kita nak jumpa Nabi tu lebih daripada rindunya Nabi nak jumpa kita? Siapa lebih lagi? Bila Nabi rindu nak jumpa kita, beliau beria-ria tau. Beria-ria ni nak jumpa. Bersungguh-sungguh nak jumpa. Aku, because knowing that beliau akan meninggal sallallahu alaihi wasallam, so beliau berangan-angan macam, aku nak jumpa. Tapi hari kiamat nantilah. So, we hope that kita juga memiliki sentimen yang sama. Jangan Nabi beria nak jumpa kita, kemudian kita pula, kita punya lifestyle tak menunjukkan yang kita ni bersungguh-sungguh nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap je dengan lidah kita, kan? Tapi iman tu tak cukup dengan lidah. Iman tu perlu i'tikad dengan hati, perlu cakap dengan lidah betul, dan perlu buktikan dengan perbuatan. Baru kita cakap bahawasanya kita bersungguh-sungguh. Kalau tak, dia akan jadi cakap tak serupa buat. Indah kabar dari rupa. Cakap ya ya oh, tapi cakap tak serupa buat. So berapa rindukah kita untuk nak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu kena tepuk dada, tanya iman masing-masing. Iaitu dia hadis Nabi kepada Sa'labah, iaitu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mana fitnah bermaharajalela, mereka akan mendapatkan 50 kali lipat pahalanya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan jangan lupa, kemarin seperti mana yang kita bahas, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama kali itulah yang wajib. Selanjutnya itu adalah sunnah. Yang wajib adalah yang pertama kali. Kalau kita dah cakap sekali, itu yang wajib. Bila kita cakap nombor 2, 3, 4, 5, 50, 100, itu semua sunnah. So the idea is, even the first one kita buat ke tak? That's the question. Berapa ramai orang mulutnya berat? Kalau berat mulut, tulis surat, anonymous. Anonymous letter. Tulis anonymous, unknown, masuk letterbox. Sudah. Settle. Kan? Tak ada nama, tak ada apa. Atau kalau takut handwriting pun kantoi, pakai type. Pakai komputer. Type, brother, wallahi, I love you for the sake of Allah. Yani, I see you as a good person. Masya Allah, I love your traits. I love your this and that. Okay? But there are areas where I see that, it can be further improved. And then you list down. Maybe tak banyak-banyak. 3 je. 1, 2, 3. Yeah? And then, Masya Allah, I'm glad that I'm always around you. Barakallah fiqh. And we hope to hear nasihat from you to all the brothers, insyaAllah. Masuk letterbox. Tak payah tulis nama. Pakai komputer. Tak ada komputer, pakai typewriter. Ada yang tahu typewriter tak? Yang muda-muda ni tahu tak typewriter apa? Yang tik 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 cing. Itu typewriter. Bahasa Melayu dia apa? Tak tahu kan? Bahasa Indonesia nak tahu? Dia panggil mesin ketik. Mesin
Ketik. Ketik, ketik, mesin ketik. Bahasa Melayu nak tak tahu? Typewriter. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innahum takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma yu'marun. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal." Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla daripada umat-umat sebelumku kecuali daripada umatnya itu terdapat orang-orang yang hawariyun. Dalam surah As-Saff kan ada sebut Al-Hawariyun qala, disebutkan tentang kalimat. Dalam As-Saff disebutkan qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Iaitu mereka ni hawariyun ni, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelaran yang kita guna ialah sahabah. Betul? Sahabah, as-sahabah. Hawariyun ni gelaran pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka dipanggil hawariyun. Kira macam sahabat Nabi, hawariyunnya Isa. Question, mana lebih afdal? Sahabat Nabi ke hawariyunnya Isa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lebih afdal daripada hawariyunnya Isa alaihi salam. Karena apa? Karena the virtues of being umat terakhir. Umat akhir zaman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia, iaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini soalan ni Ana pernah tanya in my previous lectures. Yang dah tahu jangan terus jawab, tapi let me just check and recap dengan semua yang ada kat sini. Siapa manusia paling afdal? Paling mulia? Best man to ever roam this earth. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selepas Nabi Muhammad siapa? Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Many of times, Ana cakap bukan semuanya, tapi many of times Ana dapat orang jawab sahabat. Bahkan ada yang spesifik, Abu Bakar. Tiba-tiba ada suara kat sana kan, Abu Bakar. Tapi kalau suruh angkat tangan, tak nak angkat tangan. Ana tak tahu siapa kan. Nah, Abu Bakar kuat. So is it true after Nabi Muhammad the best is Abu Bakar? Of course, before the Sahaba, there were the prophets and messengers. Jangan lupa. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam the best. Lepas tu ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Iaitu ulul azmi 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Mereka mendapat gelaran ulul azmi. The leaders of the pack. The alpha of the alphas. Nah, the alpha. Yang 5 ni. Ulul azmi minar rusul. Lepas ulul azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihim afdhalus salatu wassalam, turun para rasul, messengers. Lepas para rasul, para nabi, al-anbiya. Lepas habis anbiya, baru datang para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Lepas sahabat siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah umatku, zamanku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Okay? So, tidaklah seorang Nabi yang diutus oleh Allah. So, semua Nabi ada apa? Terdapat di dalam umatnya hawariyun, iaitu para pembela dan pengikut. Orang-orang kuat.
yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Moga kita termasuk dalam mereka yang dianggap sebagai hawariyun kepada setiap Nabi tu. Moga kita ni dianggap Allah sebagai hawari tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu pengikut-pengikut yang kira steadfast on the din. Kita hanya mampu berdoa dan meminta dan berusaha. Bukan kita claim Ana tak cakap kita claim Please don't take out of context Keluar kelas, kita semua adalah orang-orang terpilih. We claim the holier than thou punya attitude. Kitalah yang terpilih. No. We must always doubt ourselves. Do not feel safe of our own iman. Tak kira lah berapa panjang janggut hantar, kan? Berapa lama hantar dah duduk kajian, tak kira. Never, ever, ever feel safe of your own iman. Always doubt yourself. Nah. And strive to be the best. Strive to do better every day. Kemudian datang generasi setelah mereka, mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Macam very exact. Kan? Ana tak tahu mana pergi hadis-hadis ni. Kenapa tak semua orang baca? Ke hadis ni macam terlepas pandang ke? Atau difahami dengan konteks lain ke? Ana tak tahu. Like, mana nak letak hadis-hadis ni sebenarnya? Kan? And we are questioning ourselves juga. Iaitu orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah terhadap kalian, iaitu bila mana kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Oleh kerana itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang mukmin. Allah. Dia punya syarat nak jadi orang mukmin tu, iaitu nak kena amar ma'ruf nahi munkar. It says tu macam as good as saying, kalau tak buat tu, berarti you're not the mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Sedangkan di bawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji. Habbatu khardal. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kalau dengan hati pun tak mampu untuk bencikan perbuatan tu, maka iman apa lagi yang tersisa dalam jiwa seseorang? Kalau benda tu pun dia tak boleh buat, iaitu untuk membenci kemungkaran. Membenci kemungkaran. Again, jangan lupa, what's our motto? Hate the sin, not the sinner. Benci kemungkaran itu, benci perbuatan itu, kerana perbuatan ini adalah lahir daripada hasutan syaitan. Syaitan yang menjadikan benda ni ada, yang suka bila benda ni ada. Jadi kita benci dosa itu, jangan benci orangnya. Ayuh. Saya pernah bahaskan dalam benda sekali ini, sin dan sin. Kita tanya ini itu ulama mana sekarang ni? Dia ulama mana yang cakap? Saya dia cakap, dia ada macam cakap, this is not what he said, something itu. Ini the sin, it makes sense kan? Ini the sin, not the sin kan? But I do question, kenapa sampai ada cara dari mana ulama? Ulama kan I say. Kan? Ulama dia paling besar sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bukan ulama lagi. The alim of all ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Fathu Makkah, membuka kota Mekah, semua orang kufar Quraisy belum Muslim tau. Semua kufar Quraisy berkumpul. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka,
Ma ana fa'ilun bikum. Apa yang kalian rasa aku akan buat terhadap kalian? Masa tu Nabi ada di upper hand. Nabi nak buat apa pun Nabi boleh buat. Kemudian mereka mengatakan, akhun karim ibnu akhin karim. Kau adalah orang yang baik, anak kepada orang yang baik. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, izhabu fa antum tulaqa. Pergilah. Kalian semua adalah orang-orang yang bebas. Aku telah bebaskan kalian daripada semuanya. If Nabi were to like reprimand them for their wrongdoings, pasal mereka nak bunuh Nabi SAW. Bukan kata dosa calang-calang dosa tau. They wage war against him, nak bunuh sampai Nabi kena keluar dari Mekah senyap-senyap dengan Abu Bakar sembunyi dekat Jabal Tur. Kemudian hijrah pergi ke Madinah senyap-senyap, kena kejar. Orang nak bunuh. Tapi Nabi balik, Nabi benci diorang tak? Nabi tak benci. Mereka sayang. Nabi sayang mereka. Dan mengharap mereka masuk Islam lagi ada. Kalau kita dah benci orangnya, then we are just chasing people away. Further and further. Dan lebih besar daripada Nabi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Sekiranya engkau faddan ghalidhal qalb, kau kasar dan berkeras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan pergi daripada sisi engkau, wahai Muhammad. Allah cakap dengan Nabi. Jadi engkau berlemah lembut dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan dengan cara membenci itu bukan hikmah pastinya. Nah, pastinya bukan hikmah. Iaitu dengan membenci. Kerana benci adalah suatu sifat yang mazmumah. Kerana ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah. Sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang keji. Dan untuk membenci adalah sifat mazmumah. Banyak hadis. La tadabaru wa la tanajashu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Iaitu Nabi bersabda, janganlah kalian tadabaru. Tahu tadabaru tu apa? It's from the word dubur. Dubur dekat belakang kan? Itu la tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangkan saudaramu. You give to each other your back. Nampak je dari Daud, dia tu datang kan? Dia tak nak terserempak pun dekat jalan. La tadabaru, wala tanajashu, wala tabaghadu, dan janganlah saling memarahi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah seseorang di antara kalian menggunjing saudara yang lain, iaitu bercakap belakang, berghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seorang daripada kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya, sedangkan pastinya dia tak suka? So, hatred itself is bad. Nah, kecuali kemarin kita dah bahas juga, iaitu daripada orang-orang yang least expected of them untuk buat kemungkaran. Kat situ kita boleh kasar dengan dia. Kasar tau, bukan benci. Nabi masa yang para sahabat yang tak ikut perang Tabuk, yang kena boykot 3 sahabat tu, Nabi bukan benci, Nabi marah. Marahnya seorang ayah kepada anak. Kerana it's least expected of you untuk, you are supposed to be the last person untuk buat benda ni, tapi kau yang buat. Kalau orang-orang yang baru jinak, baru masuk Islam, baru taubat apa semua, kita lembut. Tapi kalau orang yang iman dia dah kokoh, kemudian dia pergi buat benda merepek, kat situ kita boleh firm dengan dia. Tapi garang, firm, strict doesn't equal to hatred. Kita just firm. Macam, Syekh, entah kudwa, entah uswa, entah ni adalah contoh, example for the youngsters. It's the least expected. You're supposed to be the last person untuk fall into this. Nah, kalau entah jatuh, then what will happen to our youngsters? Diorang nak look up to siapa lagi? Dan kita belasah dia, kira. Tapi marah bukan benci. Marah, firm. Macam 3 sahabat yang kena boykot oleh Nabi SAW di perang Tabuk. Wallahu a'lam. But how to avoid that suuzon coming from the other party? Macam, we have the intention, tapi how to actually
dengan kita punya own usaha to avoid the other party from having that suuzon towards us. That we are hating them. Nah, Make it clear lah. Ana cakap dengan Anta ni bukan Ana benci Anta, Syekh. Ana cakap pasal Anta dah sleep. Ana kalau sleep pun, Ana nak Anta be the first one untuk tegur Ana. Macam itu lah. Kita make it clear. Jangan leave any room untuk orang sangka buruk. Kasih sadar sikit. Macam, Ana cakap ni pasal Ana sayang Anta, fillah. Allah, Ana tak benci Anta. Tapi Anta tengah peluk kan. Tengah peluk tu. Habis manja punya lah. Manja punya kan, kasih. Ana buat ni, Ana sayang Anta. Kan? Ana tak nak. Nanti, Anta terjerumus dalam benda ni. Start sikit, nanti go big. Anta contoh. Many people are looking up to you. Kasih kesadaran sikit. And kalau Ana jatuh, Anta pun tegur Ana. So, it's a lovely nasihat lah. Okay. Firm, stern, strict, tapi brotherly nasihat. It's a brotherly nasihat. remove that suuzon from diri kita sendiri. Mungkin macam, dia nak tegur aku je, ada je. Aku buat sikit je nak tegur. Macam apa, yelah dia bagus sangat. How for us to remove that suuzon from ourselves? We need to know the art of teguring in the first place. The sandwich, and also tak boleh selalu. At least it's tunggu build up. Macam sometime, then kasih terus 3 points. Anda tengok Anta bagus, but areas for improvement can be better on this and this and this. How about the risk? Is it the risk macam, the risk, how, macam dia for me like how do I myself avoid that suuzon coming to my head towards the one who's advising me? Macam mana Ana can like improve or help myself to nak avoid lah, nak elakkan daripada Ana rasa suuzon towards the one who's advising me. Maybe you can, okay, firstly, the best of the best, sebenarnya the best of the best, sebelum orang nasihat kita, kita minta nasihat orang. That's number one. Sebelum orang nasihat kita, kita approach orang, jumpa, Syekh, entah boleh nasihatkan anak. Iaitu ini apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ausini. Give me nasihat. Ansihni. Dan juga dalam hadis hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain ada 6. Salah satunya wa idzas tansahaka fansahhu. Jikalau dia minta nasihat daripada kamu, maka nasihatilah dia. Dia dalam hadis tu bukan kata nasihatlah saudaramu, bukan. Tapi hadis tu sebut jikalau dia minta nasihat daripadamu, maka nasihatilah dia. Dia macam apa tahu? Macam pasal apa? Pasal orang tu yang tengah open for nasihat. So kita ni secara individu from time to time minta nasihat. Pasal mungkin orang tersebut dia nak nasihat kita tapi tak nak break our heart. So macam balik ni kan, Anta duduk dengan mak Anta, semua dah ni semua, then you be open macam, Mak, Mak nasihatkan orang sikit, Mak. Dulu ni aku nak cakap ni. Kan? Ya kan? Pasal mak Anta tengok Anta pun nak tegur pun seram katnya. Kan? All this while. So bila Anta yang open up, Anta cakap, Mak, nasihatkan orang sikit lah. Orang tengah macam, tengah down lah. Apa benda yang mungkin I can be better, you know? Mak tengok orang setiap hari. Mungkin Mak ada benda nak cakap tapi Mak tak cakap apa-apa kan? Kan Mak? Lepas tu, Mak sebenarnya dah lama nak cakap ni kan? Tapi Mak pendam ni, kau kasih okey. tapi kalau kau dah minta, Mak cakap lah. Then, with that, kita akan more open. Ini memang sebuah tabiat yang bermasalah, iaitu kita ni, umat terakhir ni, akhir zaman ni, tak suka terima nasihat. Pasal kita merasakan it's a personal attack on us. Like dia ni tak suka aku, dia ni benci aku, personal attack. Dia ni tak puas hati dengan aku. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila dia dilantik jadi Amirul Mukminin Khalifah, dia nangis. Sahabat semua bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau nangis?" Dia cakap,
Aku takut lepas hari ini, iaitu aku dah jadi khalifah, tak ada orang yang berani nak nasihat aku lagi. Sebab tu aku nangis. Dia nangis pasal takut orang tak nasihati dia. Dia nak orang nasihati dia. Kita pula orang nasihat, kita marah. Mana step yang baik, mana punya betul. Kau pergi cermin tengok. Look into yourself in the mirror first. Kan. Tapi sahabat, mereka nak dan suka orang nasihat. Tapi before that, one step even bigger apa? Kita yang minta nasihat. That's even better. So be the bigger man. Yes. We humble ourselves. Okay. Open all ears. Dengar apa orang nak cakap. Jangan pula orang tu tengah cakap, entah potong. Dia tengah, nak lagi ni, entah gini-gini. Tapi anak, janganlah. Itu dah ungkal pula nanti. Kasih dia habis dulu, lay out everything. Kan, entah pun jot down mungkin. Lepas tu macam, rasa dia dah puas kan? Dah habis lah ni? Like, semua? Okay. So, anda tengok, and kalau memang firstly be the bigger person, itulah. Terima kasihlah kerana pointing out all these points. Ana mengaku, ana silap, ana salah, ana kurang, ana alpa. Banyak lagi yang ana perlu buat sebagai seorang mukmin. Terima kasih kerana pointing out. Nah. Kemudian kalau memang ada benda yang sebenarnya it was unclear to the person of why you did what you did, then maybe you can give a little bit of justification. Okay, jangan terlalu ungkal. Jangan nampak sangat ungkal macam tak terima. You know? Macam, actually kan, untuk yang ni kan, masa tu, hantar belum datang. Actually before that, what happened was gini. Sebab tu Ana macam gitu. Hantar macam clear the air out. Jadi dia tak suuzon dengan hantar. Dia faham, oh macam gitu Oh sorry lah, Ana pun tak tahu. Tapi selama ni, dah pendam lama tau. Dia dah grey sampai jadi hitam dah. Pasal, suuzon. Tak pernah come clean. Both each other pasal apa? Pasal, yalah, orang kita kan, senang kecil hati. Dawjati pernah give me a beautiful reminder. Did you ask or she gave it voluntarily? We were macam tengah Discussing. discussing. Okay. And then she gave me a beautiful reminder. Bawa fiha. She gave me this reminder that it's mainly a reminder for us as men, husbands towards wives as well, and kita sebagai ikhwan as Muslims. She gave me this beautiful reminder. She said, we should listen to understand instead of listening to reply. So that reminder pada anak macam very pasal kita tend, especially as men, kita bila kita listen to especially our wives or to people yang kita tend to, bila kita dengar kita nak reply, give solution. So kita sepatutnya lean to more of when we listen, we understand, we fully understand, and we get the full picture first before either we ask whether they do want solution or is it they just want a listening ear. So pada anak that reminder itself is very macam can encompass all these issues juga. To listen to pasal it's a very, sometimes kita sebagai lelaki kita tend to want to help, macam kita nak kasih solusi, kita nak give answers instead of understanding the other part. Masya Allah. So we are too hasty. So macam tadi Anta tengah berbual kan, Ana yakin Ana sendiri dan juga ramai kat sini, Anta tengah berbual, ada yang macam nak cakap something tu. Because we want to be heard. Kita pun nak opinion kita being showcased. So bila Anta tengah berbual tu, kan Ana tengah diam. So I'm controlling myself from interrupting what you need to say. So listening yes, kasih orang habis dulu. Then kita perlu respon, kita respon apa yang patut. You want a comment, you want to highlight, you want to respond apa. So the problem yang Abu Zaid sebut tadi was that man tends to listen to rebut, listen to refute instead of listen to understand. Selalu menilai bahawasanya apa yang sedang diutarakan sepertinya adalah merupakan personal attack. And man tends to be defensive. Terus macam orang belum habis cakap pun, dia dah refute, dia dah rebut. Padahal orang tu belum habis cakap. So, do our best to hold our tongue. Kasih orang habis cakap. Dah ni. Okay. Ana nak cakap.
Lepas tu nak kena have the same respect. Like bila hantar cakap, orang jangan potong pula. Syekh Afwan, tadi hantar cakap, anda tak potong. So ni anda cakap sekarang, hantar jangan potong. Kita just, have a healthy discussion. Oh, okay. Pasal the moment hantar cakap, dia pun nak start nak. Lah, letak timer. Dah macam, bukan, debat 5 PM. Oh, 4 PM, sorry. Nah. Kan? So, we must learn how to hold our tongue. Be it amongst men or towards our ladies. Kan? Our mother, our wife, our sister, our daughters. Just macam, dengar. Then, kita highlight apa yang perlu di-highlight. And it's not easy matter. Nak kena hold. Nak hold tu, it's no easy matter. And Ana yakin, even masa Ana berbual kat depan ni, ada dalam hati screaming, aku pun nak cakap something. I want to highlight something. Because I know something. And I want others to know that I know. Ini salah satu penyakit talibul ilm. Bukan kat sini je, dekat mana-mana. Entah pergi Masjid Nabawi ke, entah pergi mana ke, majlis para ulama ke. Ulama tengah berbual, yang sigar talabatul ilm, penuntut ilmu yang masih kecil-kecil, berteriak dalam hati, as though macam dia pun nak cakap something, dia pun nak have a say, and dia nak be made known to others that he knows too. So ini adalah suatu perkara yang kita kena tame. Kita kena jinakkan. Kita kena jinakkan. Kita sadar, kita reflect, okay? We will be given the same respect when we give respect to others. Now, as how you respect, you'll be respected. So you need to earn respect. If you want to be respected, you need to respect others. Now, a person who wants to be heard is called sum'ah. A person who loves to be seen is called riya. Loves to be heard, sum'ah. Dia nak yang orang lain tahu yang dia tahu juga. So macam kalau ustaz tengah berbual, bukan anak lah, nak bukan ustaz. Kalau ada macam ustaz tengah berbual kat apa kan, then dia pun macam, then gini-gini gitu-gitu kan. Dan ustaz tu macam nak kena iakan, betul lah gini-gini gitu-gitu. Kan. So dia macam, wah syok lah. Pasal dia dah achieve, where orang semua dah tahu yang dia ni bukan sembarang orang. Kan? Kalau time tengah minum teh, makan epok-epok, kalau duduk dengan dia, kira macam nak kena respect sikit. Pasal dia pun tahu. Nah. Ujub. Ya, ujub is merasa takjub dengan diri sendiri. It's from the word ajib. Ta'ajjaba ta'ajjabu. You merasa bangga. Bangga diri sendiri. Ujub. And maybe it was not displayed to others. It's just in your own self. It could be that. You just felt that, wah, ini dalam hati lah. Aku kalau tak buat, mana ada orang dapat macam ini semua kan. Syok sendiri lah. Yes, the term in Malay would be syok sendiri. Ujub. Tapi at least orang tak tahu. Kalau riak sum'ah, boleh nampak lah. Kalau ujub ni, dia bangga diri, syok sendiri. Kadang orang tak ada heran pun. The best part. Dia orang tak puji lagi dia marah. Padahal benda ni biasa. Then dia buat, konon pada dia put an extra mile to it. And then as though macam dia merasa lebih. Lepas tu orang lain macam take it macam biasa je. Macam tak ada komen, tak ada apa. Lepas tu dia marah sendiri. Kenapa korang tak recognize aku? Kan? All these sifat kita nak kena tame. Nak kena jinakkan. It needs training, I tell you. To be honest. Training. Dia punya nak hold the tongue, okay, and manage the heart, it really needs thorough training. Nah. Apa sakit ADHD? So it's known to people that dia ada penyakit tu. Kalau memang kerana penyakit, then yang lain kena harap maklum lah. Jangan pula
reprimand that brother because of that sickness. No, it must be made known to others that this brother macam gini, so dia macam gitu. Dan may Allah preserve our sincerity, all of us. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Nah, sabda Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jihad yang paling utama, kalimatu haqqin inda sultanin jair, iaitu mengatakan kebenaran terhadap penguasa yang zalim. Itulah jihad yang paling besar. Iaitu ada penguasa yang zalim, tapi semua sonyap je. Kan? Kalau ada yang berani bring up, walaupun in the form of, apa tadi? Anonymous letter. Shoot an email lah. Kan? Kalau rasa tak puas hati, shoot an email, letak Abdullah. Nama Abdullah, hamba Allah. Abdullah. Kan? Kalau antum, okay, dia macam gini tau. Kalau dalam segi akademik, dia ada this amanah ilmiah. Amanah ilmiah ni maksudnya you need to be responsible for your writing. So you need to make it clear to others that you are the one who wrote this. Bukan something yang you throw, lepas tu you do not want to be held accountable or responsible of what you wrote. Itu bukan men. Men are those yang mereka ready when they wanna utter and write down things, they own it. They put it, they own it, accountable and responsible. So dalam penulisan ilmiah ni benda ni penting. Tak boleh sembarang. Kalau dalam benda nasihat, dan antum tengok ni lah. Kan? Tengok dia punya stages. Kalau antum rasa, kalau antum letak nama tu, itulah yang baik, maka baik. Tapi kalau antum merasa, antum letak nama tu akan menjadi akibahnya buruk for you, then maybe you can skip the name part. Ana pernah, dan Ana akhirkan dengan ini Ana pernah satu ketika kita dengan beberapa ikhwah, we sit in a circle. We sit in a circle and we played this game. It's called Nasiha game. Wah, bagus game dia. Nah, Nasiha game. So, duduk kan, letaklah 10 orang, contoh 10 orang duduk. And so, semua orang ada kertas, ada 10 kertas, kan ada 10 orang, 10 kertas. Then you split the paper into half with a line. Pros and cons. So, we go to the first brother. Okay, Akhi Abdullah. So, everybody, okay, jot down whatever you know of pros and cons of Brother Abdullah. So semua tulis lah. Anonymous, tak ada nama. Apa yang bagus, positif, dan apa yang negatif. Lipat, kumpul, bagi kat dia. And then second brother, then third brother, fourth brother, sampai 10, semua, dan masing-masing orang akan dapat 9 paper lah. Pasal 9 orang lain tulis pasal dia. So dia akan tengok apa yang positif yang orang suka tentang dia. Apa yang orang suka tentang dia. Oh, my good qualities are macam gini. And then yang negatif. Oh, these are the areas that I need to improve. And you never know coming from whom. So it's a good practice. You can do that with, brothers and random. Nah, jangan known. And also, Ana tak tahu lah kalau ada orang yang sampai detail sangat, sampai dia nak tengok handwriting siapa punya handwriting kan. Oh, dia ini rupanya dia ini yang cakap aku gini kan. Don't go to that extent lah. Nah, kan. Atau pakai ni, apa dia panggil? Padlet. Sekarang boleh pakai Padlet online without names. Padlet. Tapi jangan project lah. Kan? Then do whatever it takes lah. Yang penting do this practice. And I found myself with things yang
things yang maybe we already knew or things that we actually never realised until someone point it out to us. Be it the good qualities atau the areas of improvement. Oh, rupanya macam gini Oh, rupanya I've been perceived by people macam gini. Okay, I'll do my best to be better in that area. I never knew that people thought I was this and that misalnya. So, you can do that with some, insyaAllah. Right? Baik, dengan itu, kita nanti tinggal